ക്യാരക്ടറാണ്. അതായത് ഓളൊരു എന്താ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ്. പിന്നെന്താ എല്ലാ തരികട പരിപാടി ഒപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പൊതുവെ ആളാണ് എല്ലാം സോൾവ് ആക്കിയത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ கிளியே கண்ணனின் கீதாரக்கிளியே தேவாரத்தமிழே கொஞ்சிடும் தேவாரத்தமிழே இது நீ உயிரோ உடலோ என வியக்கும் பேரலையே நீ கனவோ நினைவோ உயிர் உருக்கிடும் கீதாரக்கிளியே கண்ணனின் கீதாரக்கிளியே தேவாரத்தமிழே கொஞ்சிடும் தேவாரத்தமிழே ചെറുപ്പത്തെ കുർത്തക്കേട് എല്ലാം മതിമുഖിമാലതി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് മംഗല കുങ്കുമമണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് മതിമുഖിമാലതി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് മംഗല കുങ്കുമമണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് മിന്നി നിൽക്കൂ വിളക്കായി നിൽപ്പൂത്തു നിൽക്കൂ പൂനിലാവായി പ്രണയരാഗില മലരേ പ്രണയ പരാഗില മലരേ மன்னவன் வந்தானே மல்லிகை பூ போலே நெஞ்சிலே ஆனந்தம் கூடும் நன்னாளிதே கண்ணிலே ஓர் வெக்கம் சிந்தியே நீ செல்ல சொர்க்கமே கை சேரவானே கொண்டாடுதே நூறு நூறு கதை நீயும் பேச மழை மேக தோரணம் கட்டாதோ ஓர ஓரமே கோல போட கடலோசை கைகளை தட்டாதோ கண்மயங்கி தூங்கலாம்.